प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु यीशुଙ୍କର शक्तिशाली नाम रे मैं आपन समस्त स्वागत करूँ आज ये प्रोग्राम रे। आसो आम प्रार्थना करवा तापर आम आगू बढ़ा। प्रिय प्रभु मैं आप पवित्र नाम को धन्यवाद कर प्रशंसा कर आप जीवित अटंती तुम सुजोग देल प्रभु प्रार्थना विषय आलोचना करने धन्यवाद। जिते भाई भौणी मैंने देखिए समस्त आशीर्वाद प्राप्त हूँ मत बल दिए कह धन्यवाद प्रभु यीशु नाम मागू हालेलुया। प्रभु यीशु मधुर नाम पुनर्बार मुझे समस्त को स्वागत करुँ। आज विषय हूँ किपरि आम 3 घंटा प्रार्थना करिपरिबा। यार प्रथम भाग जाइछि प्रार्थना भाग 1 जाइछि। आज आम प्रार्थना भाग 2 ऊपर आम आलोचना करवा जहाँकि प्रांगण रे थिबा आउ एक वस्तु को लेकिन आउ एक जिनिस को लेकिन आम आलोचना करवा। जेपरी प्रार्थना भाग 1 आम आलोचना करते वेदी ऊपर अर्थ कृष्य वेदी ऊपर आउ आज आम प्रांगण रे थिबा कृष्य वेदी पर एक पित्तल कुंड रहुछि आउ से पित्तल कुंडर मध्य अर्थ अच्छी ता विषय आज आम आलोचना करवा। जितेबाला जाजक प्रांगण प्रवेश करे आउ कृष्य वेदी पर से कुंडटी को भेटी था से पहुँचला सी कौन करे ना से पित्तल कुंडरे निजे छवि को देखे जो असना हो आउ से पित्तल कुंडरे थिबा पानी द्वारा कौन करे ना निजको धोई धाई परिष्कार करे। हालेलुया। जेमिति शारीरिक भाव में वेदी थिला पुरातन समय और आत्मिक भाव में से वेदी पाखरे अच्छी यीशु कुशरूपक वेदी सेमती यही जगह मध्य कुंड तो हूँ शारीरिक किंतु आत्मिक भाव में कुंड न थी कि 10 आज्ञा अच्छी। कुंडरे आम 2टी विषय करुचे पित्तल कुंड द्वारा कौन एक तो आम देखुचे दुटे देखला जो असना होम तो पानी रे धोचे से कुंडर थी पानी रे। तो आत्मिक भाव में आम कुंड जगह आमको आउ जिन आनबार अच्छी से 10 आज्ञा। 10 आज्ञा आम कौन हम ना दर्पण सदृश हम देखा सदृश हम आउ जो 10 आज्ञा आमको कह तू यही जगह भूल तू से जगह भूल अच्छु दर्पण सदृश कुंड पित्तल कुंड सदृश जनईदेव आउ से जगह आम कौन करवा ना प्रभु यीशु रक्त को लेकिन आम निजे निज को धोई हवा जमती पित्तल कुंडर थिबा पानी को जाजक माने नहीं कि धोई होते। हालेलुया। जेपरी परमेश्वर महिमा आउ गोर हो पाए तो जिते आप कृष्य वेदी पाखक आसिकी आउ जहाँ जहाँ आपको कहवा कथा कही सारी तो आप प्रार्थना आगू आस्ते आस्ते बढ़ुं आपण पित्तल कुंडटी भेटुं आउ अर्थ आमे से जगह 10 आज्ञा को रखा आउ जेन पित्तल कुंडरे लोक निजक देखिकी पित्तल कुंडर थी पानी द्वारा निजक शुचि पवित्र करते धोई धाई होते सेमती आम 10 आज्ञा को देखिकी 10 आज्ञा जोटी आमको कह तू यही जिनसा करना से जिनटी करना तो आमको कौन करा पड़ो ना आउ प्रभु यीशु रक्त द्वारा आमको शुचि करा जमती यात्रा पुस्तक बाहर करेंगे 20 पर्व लिखा जा 10 आज्ञा विषय जमती मुझे लिखी 10 आज्ञार प्रथम आज्ञा हूँ आंभ बिना आउ क्या ईश्वर बोली न मान। तो से पित्तल कुंड पाखे पहुँचला आप 10 आज्ञा को मन पका कहतु आ चिंता करूँ 10 आज्ञार एक पर्व प्रथम आज्ञार प्रथम आज्ञाटी कहूँ आंब बिना आउ क्या ईश्वर बोली न मान। मु कौन दिन जाक
ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିଛି କି ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ରଖିଛି କି? ସେ ମୋ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କାମ ବି କରୁଛି, ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି କି? ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣତର ହଉ କି ଅଜାଣତର ହଉ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ମାନିଛି, ତ ଏହା ଅଧର୍ମ। ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ନିଜକୁ ଧୋଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କର ନାହିଁ। କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛି କି? କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି? ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶକୁ ପୂଜା କରୁନି ତ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆରାଧନା କରୁନି ତ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନି ତ? ଯଦି କରୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମ ଅଟେ। ଯଦି କରିଛି ଦିନ ଯାକ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ନିଜକୁ ଧୋଇବି, ଶୁଚି କରିବି, ଆଉ ପବିତ୍ର କରିବି। ତୃତୀୟ ଆଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନବା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ଖୁସି ଥାଏ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନାମକୁ ନେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବ। ଯେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇକି ଯେ ଦୁଃଖକୁ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଯଦି ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ମଜା ମଜଲିସରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେଇଛନ୍ତି କି ମଜା ମଜଲିସରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ନେଇଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ନିଜ ଅଧର୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହିତ ଧୋଇବ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। 6 ଯାକ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ, ନିଜ ସଂସାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଦିନଟି, 7 ଦିନଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦିନ କେବଳ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା, ଫେଲୋସିପ୍ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ନାମକୁ ଗୌରବ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଅର୍ଥ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ସଣ୍ଡେଟାକୁ ପିକନିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ହଲିଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରସରେ ମାତନ୍ତି, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା, ଅର୍ଥ ସେହି ଦିନଟି କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ଆମେ କ'ଣ ସେହି ଦିନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁନେ? ଯଦି କରୁନେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧର୍ମ କରୁଛେ। କ୍ଷମା ମାଗିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଆଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି ପିତାମାତାକୁ ସମାଦର କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପିତାମାତାକୁ ସମ ଆଦର, ଅର୍ଥ ଯେମିତି ନିଜକୁ ମୁଁ ଆଦର କରୁଛି, ଖାଇବାରେ, ପିଇବାରେ, ପିନ୍ଧିବାରେ, ରହିବାରେ, ଯିବାରେ, ଆସିବାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନିଜର କରିବାରେ ଯେମିତି ନିଜର ଆଦର କରୁଛି, ଯେମିତି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ଯେମିତି ଭଲ ବିଷୟ ହିଁ ଚାହୁଁଛି, ସେହିଭଳି ସମ ଆଦର, ଅର୍ଥ ନିଜ ପ୍ରତି ଯେମିତି ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେହିଭଳି ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କରୁନି ତାହେଲେ ପାପ କରୁଛି। କ୍ଷମା ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ନିଜକୁ ଧୋଇ ହେବା।
छतम आज्ञाटी हूँ नर हत्या कर नाही। हालेलुया। अर्थ आमे कहारी जीवन को नवा नाही कहीं ना भाई आमे जीवन दे परिया तो जीवन नवा कहीं। हालेलुया। जगतर सृष्टिकर्ता सी ही जीवन दे परिबा सी ही जीवन नहीं परिबा तो आमर अधिकार नहीं का जीवन को नवा पाए। आपण कहि परंती जे मु तो कोन कार जीवन नौन किंतु बाइबल कहे जदि आम क्रोध करुचे ताले नरहत्या करुचे। हालेलुया। क्रोध नरहत्या सहित क्रोध मध्य समान। यदि आप क्रोध करुचंती रागुचंती टिके कथा क्रोध करुचंती टेम्पर हो जाउचंती ताले आप नरहत्या करुचंती। दिन जाक कौन आप क्रोध रे टेम्पर कटिजी ताले आप नरहत्या कर क्षमा मागंतु प्रभु रक्त निजक धोई गंतु। सप्तम आज्ञाटी हूँ बेविचार कर नाही। हालेलुया। बेविचार करिबा बेविचार अर्थ हूँ कौन ना पुओ झील सहित झील पुओ सहित शारीरिक मिलन हब नहीं शारीरिक भाव में एकत्र हेबे नहीं। एटा ही जगत दृष्टि बेविचार बोली आम जानू किंतु बाइबल कहे जदि पुओ झील को बा झील पुओ को खराब दृष्टि रे जदि अनेला दृष्टिपात कला ताले से मने मने बेविचार कर सारिला ता सहित तो कौन आपन दिन जाक बेविचार रे आपन कटिजी ताले क्षमा मागंतु प्रभु रक्त निजक धुवंतु शुचि करंतु पवित्र करंतु। अष्टम आज्ञाटी चोरी कर नाही। अर्थ जो जिनस तुमर नुहे ताकू आण नाही ताकू रख नाही कहीं ना ता चोरी अटे ता अन्यर जिनिस अटे जहाँ तुम्हें नहीं आईच। हालेलुया। चोरी आउ कौन अटे जदि आपण कई जने किसी भल काम करुची तो से प्रशंसा पाइबा दरकार किंतु यदि आप प्रशंसा दौना ताले आप चोरी कले क्या पाखर किसी गोटे जिनिस आप मागिकी नहीं आइले कि फेरइले नहीं ताहा मध्य चोरी अटे। यही आप दिन जाक कटिची कि प्रभु को क्षमा मागंतु आ प्रभु रक्त निजक धुवंतु। नवम आज्ञाटी हूँ प्रतिवासी विरुद्ध में मिथ्या साक्ष्य दबा नहीं। प्रतिवासी विरुद्ध में मिथ्या साक्ष्य दबा नहीं अर्थ प्रतिवासी जो कार्यटे करेनि से कार्य को नहीं कि जदि आम जन को कहूचे ताले आम कौन कर मिथ्या साक्ष्य दौचे। तो दिन जाक कौन ये कटिची कि जी जो कामटी करनी सी से कामटी करिछि बोली मु अन्य जन कहूची ताले मु मिथ्या साक्ष्य देइछि यह पाप अटे। क्षमा मागिया प्रभु यीशु निकट में आ प्रभु यीशु रक्त निजक धोइबा। दशम आज्ञाटी जोटा कि शेष आज्ञा अटे लिखा होची प्रतिवासी कौन सी विषय को लोभ करिबा नाही। हालेलुया। प्रशंसा करिया खराब नुह देखा खराब नुह किंतु लोभ करवा खराब। लोभ अर्थ कौन ना सेतेबेले से जिनिस को निजर करने आम भितर इच्छा जागृत होता है सेटा को आम लोभ कर। तो प्रतिवास कौन सी विषय को आम लोभ करवा नहीं कारण से जिनस आमर जदि करिछे दिन जाक ताले क्षमा मागिबा प्रभु रक्त रे निजक धोइबा। हालेलुया। ये गोटे कथा मैं आपको कहबी जे कृष्य विधि रे प्रभु यीशु कही विषय को मन पकई आमे तो पवित्र हेले पुणी 10 आज्ञा को मन पकई पकई यदि आम भूल करिचे प्रभु यीशु रक्त रे कहीं निजक धोई होउचे। जोहन पुस्तक
ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ପାଦ ଧୋଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧୋଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ୁଛି ପିତର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେବେ ବି ମୋ ପାଦ ଧୋଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମର ପାଦ ମୁଁ ନ ଧୁଏ ତାହେଲେ ତୁମ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ପାଦ କାହିଁକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ନେଇକି ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଧୋଇ ଦିଅ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଧେଇଛି ତାହାର କେବଳ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷର କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ବାକି ରହୁଛି। କେମିତି? ଆମେ ପାପମୟ ଜଗତରେ ବୁଲୁଛେ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥ ଆମେ ତ ଗାଧେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଡ଼ ପାପମୟ ଅଧର୍ମମୟ ହେଇଯାଉଛି। ପୁରୁଷର କଥା ଭାବିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପିତ୍ତଳର କୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ମନେ ପକେଇକି 10 ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦିନ ଯାକ ଆପଣ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେ ଗାଧେଇଛି ସେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଅର୍ଥ ଆମେ କୃଷ୍ୟ ବେଦୀକୁ ମନେ ପକାଇ ଗାଧେଇ ଥାଉ ଆଉ ପିତ୍ତଳ କୁଣ୍ଡ ବା 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଧୋଇଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସ୍ଥାନଟି ପଳାଏ ୟା ପରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆସିଥାଏ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ନିହାତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିହାତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ନିକଟରେ ମୁଁ ଏହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ତୁମେ ବଳ ଦେଲେ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ତୁମର ମହିମା କରୁଛି, ତୁମର ଆରାଧନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।